सरकारी उच्च विद्यालय दत्तक एक ऐतिहासिक दिवस 1976 मसीह प्रतिष्ठित यह विद्यालय को 50 वर्ष पूर्ति अवसर में विद्यालय पुरातन छात्र संसद पालन करुच्ची सुवर्ण जयंती उत्सव। यही सुवर्ण जयंती उत्सव में आपण मानू आसी समस्त विद्यालय सुवर्ण जयंती कमिटी तथा विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान तरफ आपण अशेष अशेष धन्यवाद अभिनंदन शुभकामना। अवसर आमर पिला माने पूरा पुराना छात्र संसद पिला माने केमिति जोड़ी हेबे एवं यही प्रोग्राम को केमिति सरस सुंदर आमे करबा समस्त सहयोग रे सेति आमे समस्त चेष्टा करबा। कौन कार्यक्रम सब रही ये 2-3 कार्यक्रम रही एप्रिल 9 तारीख एवं 10 तारीख ये मान्यवर मंत्री गणशिक्षा मंत्री उपस्थित रहे तथा आमर ऑनरेबल एमएलए एवं एमपी उपस्थित रहे एवं पिला से विभिन्न परामर्श दिग्दर्शन देवे एवं से दिग्दर्शन को बाध्य करी पिला माने केमती आगो को बढ़िबे सेटा आमे चेष्टा करबा। केते दिन हबो आपनकर सुवर्ण जयंती केते दिन सेलिब्रेशन हबो? 2 दिन हबो 9 तारीख एवं 10 तारीख एप्रिल 9 तारीख एवं 10 तारीख। कौन सब कार्यक्रम कर सांस्कृतिक कार्यक्रम सेतरे रही सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मंत्री द्वारा उद्घाटन ता संगे संगे पिला माने गुटी छात्र छात्री को प्राइज बंटन इत्यादि कार्यक्रम रही गुरु पूजन तत्संगे संगे गुरु कृपा नामक एक पुस्तक उन्मोचित हेबो। तो प्रस्तुति कमिटी गठन करा प्रस्तुति कमिटी सभापति किए अछंती गठन करा जायछि। ए प्रस्तुति कमिटी रे मुख्य अछंती श्रीयुक्त कैलाश चंद्र मल्लिक, संपादक श्रीयुक्त प्रदीप कुमार पंडा, उपसभापति श्रीयुक्त निरंजन राउत, सह संपादक श्रीयुक्त सुशांत कुमार पाड़ी, कोषाध्यक्ष श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार भूया प्रफुल्ल कुमार नायक फाइनान्स दायित्व ग्रहण करछंती। मंत्री को द्वारा कौन उद्घाटन कार्यक्रम मंत्री द्वारा कौन उद्घाटन करिए सर मंत्री जो आसिबे गणशिक्षा मंत्री कौन उद्घाटन करिए? प्रतिमूर्ति गणेश प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिए। कैलाश चंद्र मल्लिक सुवर्ण जयंती कमिटर सभापति 1976 मसीहा पूर्व ये उपांत अंचल बड़पुरी ग्राम पंचायत तथा दंतुर चकला शिक्षार बहुत माध्यमिक शिक्षार बहुत दूर थिला ना थिला रास्ता घाट कौन गमनागमन सुविधा नाला पिला माने उच्च शिक्षा निमंते बहुत दूर दूरांत मंगलपुर इंडिगड़िया डगरपड़ा हाईस्कूल से शिक्षा लाभ करने जाऊँ एमती एक अवस्था आसला ये अंचल बुद्धिजीवी से नवज्योति युव संघ जन्म लाभ करता ताहार कर्मकर्ता सभ्य मैंने सर्वश्री पूर्णचंद्र पाड़ी, प्रभाकर साहू, जुगेंद्रनाथ पंडा, महेश्वर विश्वाल, जोगेंद्र चंद्र महांती, गंगाधर मिश्र, गंगाधर साहू एमती अनेक ये अंचल एक माध्यमिक शिक्षा प्रसार पाई चेष्टा कले एवं सेते दक्ष सभ्य श्री पूर्णचंद्र पाड़ी ये प्रभाकर साहू को कही प्रभाकर आम ये गोटे हाईस्कूल प्रतिष्ठा करवा युव नेतृत्व 2 जन द्वारा आरंभ है ये दंतुर हाईस्कूल 1976 मसीहा जून मास 17 तारीख एवं से क्षुद्र अनुष्ठान आज विराट ध्रुम महा बट वृक्ष परिणत होती 50 वर्ष पहुँची
ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର 50 ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ଏଇଥିପାଇଁ 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 9/4/2026 ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ତାର 4ଟି ଅଧିବେଶନ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଗୁରୁ ପୂଜନ। ଅତଏବ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ତତ୍ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହୋଦୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ନୀଳଗିରିର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଛଟୁଆ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ଏ ଷ୍ଟାର ତାର ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଷ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଠାରୁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହୋଦୟ, ଅନ୍ତ ସେଠୀ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ପ୍ରେମକାଶ ରାୟ ମହୋଦୟ, ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।